जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल को प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मन चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ एवं आसतु जाना पुनः आपण मानकर आवेदन अच्छी जे कि जदि जन्म जातक लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव जदि मंगल थाए मांगलिक दोष अच्छी ताहले तापे सुंदर प्रतिकार कौन करा जाय पारे। धन्यवाद। मो अनेक एपिसोड मध्य बनै सारी आपन देखिबा आवश्यकता अछि तथापि आज टिप्स रे आज हम जानिमा जदि मांगलिक दोष अच्छी ताको निवारण करिया पे कोन उपाय अछि। प्रथमतः मांगलिक देखिबे लग्न चतुर्थ अच्छी लग्न मंगल अच्छा ना चतुर्थ अच्छा अन्यथा अष्टम अच्छा द्वादश अच्छा अन्यथा सप्तम अच्छा प्रथम जाना दरकार। अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से ताहा प्रतिकार करा जाय थाए। जदि लग्न कुंडली लग्न अष्टम द्वादश मंगल थांती ताले निश्चित रूप से आपण ग्राम देवती को मार्जना करंतु। ग्राम देवती को मार्जना करंतु। डाहाण हाथर पुरुष होते डाहाण हाथर महिला होते बाम हाथर रिंग फिंगर रे अनामिका आंगुली रे आपणकर ओजन अनुसार से क्यारेट सपोज आपणकर ओजन 60 केजी 6 क्यारेट रेड कोराल धारण करंतु एवं 9 मुखी एक रुद्राक्ष धारण करंतु। निश्चित रूप से ताहा मंगलमय देखादेव सफलता देखादेव। एतद व्यतीत प्रत्येक मंगलवार दिन भगवान हनुमान चालीसा पाठ करंतु। गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु। गुरुजन व्यक्ति को प्रणाम करंतु आशीर्वाद ग्रहण करंतु। निश्चित रूप से मंगल ग्रह शांत हम एवं सफलता देखादेव। जदि जन्म जातक लग्न कुंडल चतुर्थ सप्तम अच्छा निश्चित रूप से आपण कौन करेंगे कुंभ विवाह आवश्यकता अच्छे। कुंभ विवाह करेंगे। कुंभ विवाह पर भगवान जदि नारी अच्छा महिला अच्छा कन्या अच्छी निश्चित जदि मांगलिक दोष अच्छी आप भगवान विष्णु सहित बह करंतु। निश्चित रूप से मंगल हम। एतद व्यतीत प्रत्येक मंगलवार दिन टिके उपासना रखंतु। क्या नहीं उपासना करेंगे मंगल ग्रह को नहीं मंगल ग्रह को नहीं उपासना करेंगे। ग्राम देवती को नारे दीपटे जालिबे एवं जदि पारुचंती सिद्ध कुंजिका स्तोत्र प्रत्येक दिन पाठ करंतु। निश्चित रूप से आपणकर मंगलमय हो। कि मन रखि दरकार जदि आपणकर मंगल ग्रह स्ट्रंग अच्छी केते डिग्री वाइज अच्छी जदि आपणकर मंगल ग्रह 25 डिग्री ऊर्ध्व थिबो ताहले किछि आवश्यकता नहीं। जदि आपणकर मंगल ग्रह 5 डिग्री तळकु थिबो तापे मध्ये किछि आवश्यकता नहीं। मन रखिथिबे मंगल केते डिग्री वाइज अच्छी एवं तापे कोन केमिति प्रतिकार करिबा एटा बहुत आवश्यकता अच्छी। ताहले प्रिय दर्शक बंधु आज हम जानिले मंगल ग्रह को शांति करिबा पाई बा मांगलिक दोष को निवारण करिबा पाई कोन उपाय अछि। एबे आसंतो जानिबा आज दिन पंचांग एवं 12 राशि राशिफल विषय। 23 मार्च 2025 मसीहा चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रविवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 7:20 ठारू 11:53 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद व्यतीत मध्याह्न 1:24 ठारू सायं 2:55 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद व्यतीत पुनः सायं 5:59 ठारू 10:24 यानी रात्र 10:24 पर्यंत शुभ समय भोग हम। उक्त शुभ समय कौन भी शुभ मांगल्य कार्य करने को चाहते करें। आज दिन राहु काल समय सायं 4:26 ठारू 5:57 पर्यंत राहु काल समय भोगवक्त समय कौन शुभ मांगल्य कार्य करने उचित नुहे। आज दिन घातबार मेष राशि व्यक्ति मान घातबार। आज दिन घात चंद्र तुला और कुंभ राशि पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र। वृष और मिथुन राशि महिला मान घात चंद्र टिके सावधान। एत थिला आज दिन पंचांग। एवं आसंतु जानिबा आज दिन 12 राशि राशिफल विषय। मेष राशि मेष राशि व्यक्ति मान पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्त होची। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में विजय प्राप्ति सफलता आनंदमय इनकम सोर्स ठीक ठाक रहिबो। भाग्यर मध्य उदय देखा दउची। दूर यात्रा भ्रमण जोग देव कार्यरत। एतद व्यतीत
ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟ ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାହନ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଭ୍ରମଣ, ଆଦରତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଗୋ ରଖନ୍ତୁନି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାମୂହିକ ରୂପରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଅଛି, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ଟିକେ ଚୋଟ ଲାଗିପାରେ, ପୀଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ମନରେ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ମନୋରୂପୀୟ ଶତ୍ରୁ। ଭୟଭୀତ ହେବା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗନ୍ମା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ, କୃପାଳୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗୃହ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ଜାୟଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ନୂତନ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇ ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ତତ୍ପର ସହିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବର ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ନୂତନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ କେଶର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସେବନ କରାନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ,
बेपार वाणिज्य क्षेत्र ठीक ठाक रहिबो टाइम टेबल परफेक्ट मेंटेन करबा अत्यंत आवश्यकता अछि पति पत्नी मध्य स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट ध्यान दियंतु जहाँ को जहाँ जवाब दौरान ताहा प्रत्येक अनुसार करबा अत्यंत आवश्यकता अछि कौन सी व्यक्ति को जवाब दे जवाब फेल रुहतुनि या द्वारा आपनकर इमेज उपर प्रभाव पड़िबो लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट भगवान महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु एवं गुरुजन व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करंतु सुखर दिन कटिबो मकर राशि व्यक्ति मानक किछि एमिति किछि कार्य अछि जो भयभीत देखा देव काले हाथ छाड़ी दूर यात्रा करोचंते कौन सी कार्य सिद्धि न हो पारे किंतु जहाँ आपण मन भीतर जागृत होछि ताहा किंतु सत्य एतद व्यतीत पुलिस माटर कोर्ट कचेरी ठारू दूरे रहबा अत्यंत आवश्यकता अछि जल्दबाजी होई कौन सी कार्य करबा उचित जो जिनसटी नखरे छिंडी जाई पारे ताको कुराड़ी लगांतुनी इगो रुकंतुनी जिद्दी करंतुनी डिसीजन गलत हो जाई पारे टिके सावधान आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु सुखर दिन कटिबो कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई जिद्दी एवं जल्दबाजी आपण को दुख एवं समस्या दे पारे ध्यान रखिबे इनकम सोर्स ठीक ठाक रहिबो व्यापार वाणिज्य क्षेत्र ठीक रहिबो मन को शांत रखंतु संतुष्टि रहंतु निश्चित रूप से आपण लोक सहयोग करेंगे यदि पुराना कथा को नहीं चलिए भाई को रखिए केवे सुखी पारे ना एतद व्यतीत कौन सी निशा द्रव्य बा कौन सी नॉनवेज इत्यादि आज सेवन करतुनि या द्वारा दुख एवं समस्या देखा दे पारे स्वास्थ्य कमजोर चित्र डॉक्टर इलाज करंतु अवहेला करतुनि एवं जल्दबाजी होई एमिति किछि कार्य करतुनि जहा फल रे अन्य जन पाखरे आपण निचा ही जिवे संतान को नहीं चिंता देखा दे पारे एवं अन्यत्र क्षेत्र रे आनंदित सफलता देखा दो आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ भगवती जगत माता जगत कल्याणी भाई माँ दुर्गा को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु नवार्ण मंत्र को जप करंतु सुखर दिन कटिबो मीन राशि व्यक्ति मानक पई कर्म क्षेत्र ठीक ठाक रहिबो व्यापार वाणिज्य क्षेत्र मध्य सफलता देखा दब पिता द्वारा सपोर्ट मिलिबो पितांकर मंतव्य रे यथेष्ट उन्नति मध्य देखा दब गृह कार्य किसी बाधक देखा दे पारे बा नूतन गृह प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र निवेश करुचंती भावी चिंता करेंगे कौन सी कार्य करने को डिसीजन नौचंती भल भाव जांच करंतु देखंतु परखंतु तापर डिसीजन नियंतु जल्दबाजी नुहे आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव को पवित्र सहित पूजा अर्चना करंतु ओम नमः शिवाय ई मंत्र जप करंतु सुखर दिन कटिबो प्रिय दर्शक बंधु ये तो आज दिन 12 राशिफल आज तो समय जाए कार्यक्रम आम ये रखुचु पुणी देखा पागा मध्य जय जगन्नाथ नमस्कार।